ناسيونال. بجينا بالمثال ديال الغولاسيون ناسيونال نيسبا. الا قلت لي غولاسيون ناسيونال فهما العلاقات داخليه نيسبا انترن. وجينيرالمون نقدروا نيماجينيو واخا هادشي ما كاينش كنتي سميتها غولاسيون انترن، ولكن نقدروا نقول العلاقات ما بين الجهات ما بين المدن. وكيفاش كنقول لك غولاسيون انترناسيونال فهما العلاقات ما بين لي زيتا. اش هو الفرق ما بين الكلمه تاع انترن و انترناسيونال؟ شي حاجه انترن شي حاجه انترناسيونال. تري بيان. وحداش كدير كديباسي لي فرونتيير، يعني كديباسي الحدود. لوسكو جو دي انترناسيونال فهي شي حاجه اللي كديباسي لنا الحدود، كديباسي لنا لي فرونتيير. يعني les relations internationales, comme vous m'avez dit, c'est les relations entre qui? Entre les pays. Les pays, et le terme juridique que nous allons utiliser, c'est les États. وجيما فاش بغيت تقول إيتا بمعنى تاع دولة جيما كتبها avec E majuscule. إيتا هكا ماشي هي إيتا. صافي؟ دونك جيما إيتا نبداو نكتبوها ب E majuscule. مزيان. سؤال. إلا سولتك كي دايرين العلاقات ما بين الدول؟ واش هذا سؤال ساهل؟ هذا سؤال صعيب نسبا. كي دايرين العلاقات ما بين الدول؟ وانت دابا راه هذا سؤال راسك تري اوفير نسبا. اش تقول لي العلاقات ما بين الدول مزيانين خايبين نسبا؟ اش اول سؤال بدا تقول لي ديري ميتي لي عافاك هذا السؤال جاي. اش من دول بدا انت تدوي؟ الا بغيت تدوي العالم كامل ما يمكنش، فهمتي؟ خصني ديري ميتي لي. قولي واش العلاقات ما بين لافريك والغرب؟ واش العلاقات ما بين الامريكان وروسيا؟ واش العلاقات ما بين المغرب والجزائر؟ وديري ميتي لي عافاك شنو هما هاد الدول انت اللي تدوي عليهم اولا نسبا. اذا هذا سؤال صعب. يعني قلت لك انا شنو هما العلاقات ما بين الدول سي كيسيون كي ديفيسيل. Et on va voir plus que la matière des relations internationales en elle-même. C'est une matière qui est complexe. C'est une discipline qui est complexe pour plusieurs raisons qu'on va voir ensemble maintenant. Mais revenons à nos moutons. Est-ce que, aujourd'hui, les relations internationales comportent uniquement les relations entre les États? Ou là, est-ce qu'il y a d'autres acteurs des relations internationales? D'autres acteurs qui rentrent dans la sphère des relations internationales à part les États, à part tout elle? Il y en a d'autres acteurs. Mais l'État reste l'acteur principal. Eh bien, tu as raison. L'État reste l'acteur principal, mais il y a d'autres acteurs. Les firmes multinationales, les également les transnationales. Est-ce que c'est des acteurs des relations internationales? Oui. Z, Mital Akhou. Très bien. Les individus. Wesh Elon Musk d'abord ou là Jeff Bezos qui est dans les relations internationales? Oui. لا دويت على ايلون ماسك بوحدو كسي او تاع تسلا، ولا دويت لك غير على جيف بيزوس بوحدو كسي او تاع امازون، ولا اون بيرسون سيليبر، اون بيرسون شي مغني مشهور شي مشهور تطرى راسها. اوباما اكس بريزيدون، اوباما كان ماشي قلت لكش ولات قلت لك اوباما كشخص كانديفيدو. زيد مثال اخر. Très bien. Les organisations gouvernementales. Ou plus exactement, le terme qui je juge. Le terme qui est plus large que l'organisation gouvernementale. Est-ce qu'il y a une différence entre une organisation internationale tout court et une organisation gouvernementale? Il y a une différence. Lorsque je dis relation internationale, ça peut être les deux. Ça peut être soit une organisation intergouvernementale, ou ça peut être une organisation non gouvernementale. Quelle est la différence entre les deux méchants? Organisation internationale. بالعربية شنو؟ منظمة دولية. اش هو الفرق ما بين منظمة ou plutôt une organisation interétatique et une organisation non gouvernementale? ايا قول لي اش هو الفرق في نظرك؟ Une organisation non gouvernementale. غير في نظرك شنو هي؟ من السمية ديالها non gouvernementale. Sheima. C'est une organisation, elle. L'État n'intervient pas. Doula. Sans but lucratif.
Oui, ولكن ماشي هذا هو الكريتير. Le critère شنو هو انه une organisation non gouvernementale gouvernement هو الدولة n'est-ce pas. Une organisation non gouvernementale c'est tout simplement une organisation qui est créée par qui? Des personnes privées, يعني des partis particuliers. Alors qu'une organisation une organisation intergouvernementale, elle est créée par des États. Une organisation non gouvernementale, elle est créée par des personnes privées. Au cas où nous allons juger à cas. L'OIG, achetez une OIG. Une organisation intergouvernementale, elle est créée par les États. ONG, c'est quoi? Une organisation non. Elle est créée par qui? Par des personnes privées. Je n'ai pas une ONG. Oui, il y a une organisation qui opère au niveau international, au niveau mondial. Mais elle n'est pas gouvernementale. Une OIG, c'est une organisation qui opère au niveau mondial, mais elle est gouvernementale. Elle est créée par les États. La caractéristique qu'il y a les OIG. Elle est créée par les États. Je suis financière. Les États. Je suis financière. Pas forcément les États, mais les personnes privées, essentiellement, en partie. Enfin, les dons et les personnes privées. Bien. Ouais, donc, je joue machine avec organisation OI. Il y a une organisation internationale. Organisation internationale, peut être une ONG ou là une OIG. J'ai une OIG. Organisation intergouvernementale, tout simplement. Bien. Maintenant, on continue notre analyse. قلت لي بالله les relations internationales اليوم ما بقاش فيهم الدول ولا فيهم دوطخ زاك حيت الدولة سي ان اكتور نسبة كاين دوطخ زاكتور بحالاش انترناسيونال بحالاش لا بوبولاسيون بحالاش Eh bien, là, en ce moment, les multinationales. زيدوا واحد اكتور اخر les individus واحد اخر des acteurs illégaux قلنا ليطا très bien les mafias واش les mafias كيأثروا على الراسيون انترناسيونال les mafias oui واش داعش كتأثر على العلاقات الدولية oui ولكن واش هي ليغال بعدا اولا non il y a parfois des acteurs illégaux اللي كيأثروا لنا على les relations internationales. Et si je viens chez vous, je vous demande de me définir les relations internationales. Est-ce qu'il y a une seule définition à votre avis? Il y a plusieurs définitions. Est-ce qu'il y a un consensus autour de la définition des relations internationales? Consensus. إجماع. واش كاين واحد الإجماع على définition هذا؟ لا، كاين مجموعة على les définitions. وشنو هو السبب؟ السبب أنه هاد la discipline c'est une discipline qui est complexe. C'est pas une discipline facile. C'est pas une discipline qui est limitée. C'est une discipline qui est très complexe. Et sa complexité nous empêche de la limiter pendant ou là dans une seule définition. Mais si vous êtes forcé à donner une définition des relations internationales, on peut utiliser avec deux critères. أول حاجة سؤال آخر. ما بين هاد les acteurs اللي عطيتوني شكون هما les acteurs étatiques وشكون هما les acteurs non étatiques. ما بين les acteurs اللي قلتوا لي دابا شكون هما les acteurs étatiques وشكون هما les acteurs non étatiques. L'État étatique, blanc, Z. L'OIG étatique, ولكن هي واش l'ONG étatique؟ يعني هي هادي n'est-ce pas؟ هادي étatique، صافي هادشي اللي كاين. هادو هما لي زاكتور اللي كيتعتبروا لي زاكتور إيتا، يعني مدخلة فيهم الدولة. عندك الدولة براسها l'État، وعندك لي OIG، les organisations intergouvernementales. Les acteurs الاخرين كيفاش غنسميوهم؟ Des acteurs non ولا des acteurs transnationaux. Les relations transnationales. Je parle ici d'acteurs qui ne sont pas étatiques. Les ONG. Les firmes multinationales. Les mafias et tout, c'est des organisations illégaux. Ils sont non étatiques. N'est-ce pas? Les individus. يعني أول حاجة اللي تجي في بالك هي أنه يلا أجي دابا نديفينيو لي غولاسيون انترناسيونال. حتى معايا حيت غادي نسولكم ماتون. Si on veut définir les relations internationales, on va dire que les relations internationales, c'est l'ensemble des relations entre les acteurs et des acteurs transnationaux. Où là, ils englobent l'ensemble des relations interétatiques et les relations transnationales. À chaque fois, les relations interétatiques, c'est les relations entre les acteurs étatiques. Et les États. À chaque fois, les relations transnationales, les relations entre les acteurs non étatiques.
les ONG, les individus et les firmes multinationales et les acteurs illégaux tout simplement. Clair mes champions. Donc si vous voulez donner, donc أول حاجة غادي نشوفوا هي la définition des relations internationales. Si on veut donner une définition des relations internationales, on va dire que les relations internationales, c'est un ensemble de relations interétatiques et de relations transnationales.